Sengenata chitab Kolenjin ko kandoinatet nebo kaniset nebo Orthodox en emoni kakomuch komongei ak kokochi kurset neranik chebo emoni mising ko chebunu county nebo Nandi koker kole kaimuch koistoengei boisietab kerichekab bokitet koboto maiywek asikobit keker kele kaimuch kotestai konyorchigei boroinwek en oret notok nenen kosubkei ak neindochin kanisanoton bo Orthodox en emoni komwa kole nyolu en neranik koistoengei asikobit koyotyi icheket boisionik en mwa kole kerichekab bokitet kokotestai koren icheket boroinwek chechang mising chebo kasisiek en emoni. Kongalalchin neranik chesire 2,000 eng sukulitab werik nebo St. Mark's Kaptumo eng Aldai eng kasarta nekakere wikitab neranik komwa Archbishop eng kanisetab Orthodox eng Kenya Neophytus Kongai kole some kaniset neranik komeng'is eng talosiet ako chamenywa ak kandoik chemite baunatet koistoegei atebet nemakararan. Tukaweze kuishi maisha ambayo ni maisha iko na amani, maisha iko na utulivu, maisha iko na upendo, maisha mema yanayopendeza Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo naomba kwamba mkaweze kujiepusha na mambo ambayo yanadhuru maisha yenu. Kamwa Archbishop Kongai kole chang neranik chekikobet kamang'unetab sobonwekwak ole kanerech kole mite barak boisietab kerichekab bokitatet, kit nekikokochi neranik chotok kobet boisionikab serikali kou chebo police, KDF ak boisionikab office. Ukaweze kuishi maisha ambayo ni mazuri, kwa sababu hapo mbele ukitafuta kazi utaangaliwa vizuri. Ukienda kuangaliwa ipatikane kwamba kwa damu yako kuna sumu ndani yake, utakosa kazi. Na mnaona vile kazi ni ngumu kupatikana. Kwa hivyo muweze kujua kwamba mambo ni magumu. Hata wale ambao walikuwa wanaajiriwa kazi, wale walikuwa wanajiunga na polisi, wale ambao wanajiunga na jeshi, mnasikia kwamba vijana zaidi ya 1,500 walirudishwa nyumbani kwa sababu walipatikana kwamba damu yao ilikuwa na sumu ndani yake. Mambo ya dawa ya kulevya ilipatikana. Na kwa hivyo nataka mjiepushe ili kwamba ukienda kuangaliwa, na sio tu kwa jeshi peke yake, sio tu kwa polisi peke yake, lakini kwa mahali popote pale. Kotinygei ak boisietab muswoknatetab kasari, kocher Archbishop Kongai neranik koboisie muswoknatet eng oret nenyolu amat kong'eme kandoik ak serikali kobate kocheng'e boisionikab muswoknatonotok. Dawa ya kulevya, mambo ya kuingiana katika maisha na kunyang'anya na vitu, na mambo ambayo yanaleta aibu katika maisha yenu. Muweze kuwa vijana ambao wanajiheshimu, vijana ambao wanapenda Mwenyezi Mungu, vijana ambao